We're going to continue our series, Origins. Vamos a seguir nuestra serie, Orígenes, caminando por Génesis del 1 al 11. This is what we're doing. We're walking through Genesis 1 through 11, the foundation of existence itself. Last week, we had an introduction into Noah as we took a look at that genealogy of Genesis chapter 5. Which takes us all the way from Adam to Noah. It was very interesting what God did. La semana pasada tuvimos una introducción a este tema de Noé, mientras mirábamos ese capítulo 5 que nos lleva en la genealogía desde Adán hasta Noé y sus hijos. As always, we'll continue to build on that. So take notes, remember what we say. Como siempre, vamos a seguir elevando, ¿verdad?, la estructura basada en lo que ya hemos construido. Así que tomen buenas notas, recuerden, repasen lo que el Señor está haciendo. We're going to turn to chapter 6. Oh, ahí está. We're going to turn to chapter 6. Nos vamos a tornar al capítulo 6. And we are met immediately with a very mysterious passage, a very mysterious account. And I don't want to skip it because I want to show you something important about the study of God's Word. So I want you to study God's Word by yourself, right? I want you to be in the Bible daily, in the Scriptures lately. So entramos al capítulo 6 y nos encontramos con una historia un poquito misteriosa, un poquito difícil de entender, que muchas veces se brinca y seguimos para Noé porque es un poco difícil de explicar. Pero yo estoy levantando aquí un pueblo que sabe manejar la palabra de Dios. Amén. This is what we're doing here. We're trying to build our spiritual muscles to handle the Word of God with reverence and with sincerity. And so I want to tackle it so that you know what to do when you get to a passage, and it's a difficult passage. So yo quiero que tú sepas qué hacer cuando llegas a un pasaje de la Escritura y es un poquito difícil. So vamos a leerlo. This is Genesis 6, verses 1 to 4. When man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. The sons of God saw that the daughters of men were attractive, and they took as their wives as any they chose. Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Pero el Señor dijo, Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterwards, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown. So there you have it. It's sort of a strange passage. These sons of God, I believe the main crux of the issue, ahí tienen lo que pasa en este pasaje un poco raro. La pregunta central es ¿quiénes son esos hijos de Dios? Who are these sons of God that it references there? That is the main puzzle piece that we need to figure out in order to see what this is about. Este pasaje se centra en esta idea de los hijos de Dios, estos que tuvieron como esposas a mujeres. So, just like the serpent, if you remember, Genesis chapter 1 introduces us to the serpent, but we didn't know who the serpent was. You start reading Genesis, you don't know who it was. We went to another part in the scriptures to know this is the devil. Right? We went to Revelation that tells us that's the devil from the beginning. Here, we are drawn and we are told of these beings that are doing this, but we don't know exactly who they are, and we are going to try to do the same thing, right? These creatures appear not human because they talk about the sons of God, and then they get together with humans.
Así como hicimos en Génesis 1, ¿se acuerdan que se introdujo la serpiente y no se nos dice lo que es la serpiente en Génesis 1? Pero sí buscamos en la palabra y vimos que nos hace referencia a que la serpiente de un principio es el diablo. Sabemos ya quién es. Así de esa manera también aquí se nos introducen estos seres que no sabemos exactamente, pero que están teniendo relaciones con mujeres humanas. So what do we do when we get to a passage like this? All right, this is what I want to tackle with you, sort of as an aside. Okay, first, you keep reading. Okay? First, you keep reading. When you get to a passage, and it's a difficult passage, you want to keep reading because you want to get the full picture. You want to get the big picture of what the passage is trying to say. Okay? ¿Qué hacemos cuando llegamos a un pasaje como este? Lo primero que hacemos es que seguimos leyendo. Seguimos leyendo para ver cuál es el tema, cuál es la idea principal que está tratando de hacer, a ver si nos ayuda. Y así, aquí nos ayuda, dice así, this is what it says when you keep reading. It says, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals, creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So you see now how this story that we were sort of hit with at the beginning, it is really the introduction of Noah's story, the introduction of the flood, the introduction of the ark. Así que vemos aquí cómo este episodio que vimos un poco raro es la introducción a Noé, al arca, al diluvio. We are told this story is really the precursor of God losing his patience with man. Right after that story, we're told he regretted him. So do you see how that is helpful? Aquí en la historia vemos que esa historia que leímos, que es un poco rara, es realmente la introducción, el precursor de la historia de Noé, de que Dios llegara y dijera, voy a destruir la tierra. No sé si ves cómo eso nos ayuda. Though we do not know yet who these sons of God are, we at least know that what they did was wrong. It was sinful in some way. God disapproved of that. He's thinking now of destroying the earth because of what was happening. That's the main point. The main point is not that relationship, but the earth is wicked, right? They're doing their hardest evil all the time, continually, it said. That is the main point. Aunque no sabemos la identidad de esos hijos de Dios, en nuestro pasaje que estábamos viviendo antes, vimos que es una introducción a esta historia de Noé, a dejarnos saber que la tierra está mal, que el Señor está cansado de ellos, que su corazón va continuamente a lo malo. Así que lo que ellos hicieron fue malo, fue un pecado de alguna manera, y un pecado grave, porque la historia se presenta como evidencia de que Dios va a destruir la tierra. Ese es el punto número uno. So I could keep reading now. Now that I have this understanding, this general understanding, I know what the point is, and I can continue reading in my passage. Ahora yo pudiera seguir leyendo con un entendimiento general de lo que está pasando en el pasaje, aun cuando todavía no tengo exactamente qué es lo que está diciendo, quiénes son estos hijos de Dios.
If I did wanted to know the answer to my question, though, I can take a step two. So first, I keep reading. I get to a passage that's difficult. I keep reading, right? Eso es lo primero. Número dos, I can look at other passages of Scripture that help me understand this passage of Scripture. So remember this always. Scripture interprets Scripture. Okay? Scripture interprets Scripture. Si yo quisiera indagar un poco más en cuanto a mi pregunta, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Yo pudiera ir al paso número 2 que le quiero dar. Número 1, sigo leyendo en mi pasaje que llegué, tengo una pregunta, estoy anclado aquí, estancado, sigo leyendo para entender, me ayuda. Si no, puedo ir a la Biblia, a otros pasajes de la Biblia que me hablan de eso para entender lo que me quiere decir. El principio es este: las Escrituras interpretan las Escrituras. Si yo quiero saber qué la Escritura quiere decir cuando habla de amor, puedo ir a la Escritura donde me da una definición de lo que es el amor. La fe, lo mismo. No voy a otro sitio a buscarlo dentro de la Escritura. So we take a look at this is an example again, just Jude 1. This is verses 5 to 7. It gives us a picture, just like with the devil, of some other angels. Nos da una palabra aquí, un vistazo a algo que ocurre, que no tan solo el diablo, ¿verdad?, que era un ángel de luz, fue echado del cielo, sino que otros ángeles también. So miren aquí. So look what happened here. Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. And the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under the gloomy darkness until the judgment of the great day. Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desires, served as an example by undergoing a punishment of eternal fire. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos son los ángeles de que habló en el versículo anterior, inmoralidad sexual y vicio contra la naturaleza. Okay? We know from this passage and others that there were angels who were thrown out from heaven and have been given limited movement. They can do certain things. And here, because it says this, that they likewise indulge in sexual immorality, we can make the connection to what we're reading now. And we get a picture of who these sons of God who took wives of human females, right, of women. They were probably fallen angels. The sons of God were what we call demons, right? Sabemos entonces por este pasaje y por otros, no tenemos todo el tiempo de estudiarlo, solo quiero dar el ejemplo, ¿verdad? Que hay unos ángeles que fueron arrojados del cielo y se les da espacio limitado para hacer cosas. Y pueden poseer a un hombre, por ejemplo, o pueden aparecer como una persona humana. Y así podemos a ver que probablemente estas criaturas que se nos presentan quizás fueron estos ángeles que han sido expulsados, porque el pasaje nos hacía referencia a eso de que practicaron también inmoralidad sexual. Okay? So, note I say probably when I say this, because I want to leave you with a fourth principle. I'm skipping number 3, but I'm going to tell you what it is. So number 1, I keep reading.
Number 2, I look for other passages in Scripture that tell me about this passage, that shed light on it. Number 3 is you can go to a Bible or theological commentary. Today you can go to your browser, right, and say, what is this? And you can read a little bit about what the conversation is, what the different theories are. But number 4 is very important. And it is that we don't need to know everything, and the Bible leaves spaces in certain things, and we need to leave spaces in those things too. So when we come up with what I'm saying here, probably these were demons, right? I am not saying that's what it is. The only thing I can say about what happened in that passage is what the passage says. The sons of God took wives from the women, from the human women. That's the only thing I can say. Then I can say they were probably fallen angels, because God is disapproving of this. He's going to destroy the earth because of it. So I can take that in that way. And I can hear somebody that disagrees with it or something. We can still, we do not, right, engage in fighting because of passages like that. So, noten que dije que probablemente estos son esos ángeles que cayeron. ¿Ok? Y esto nos deja el cuarto principio que les quiero decir en pasajes así difíciles, que es que cuando formulamos una teoría, algo que es probablemente, no lo hacemos como sentado. Nuestra opinión, ¿verdad?, no es la palabra de Dios. Brinqué el tercer principio porque el tercer principio es que puedes consultar comentarios bíblicos que hoy están disponibles en las redes sociales, en cualquier lado. Pero tenemos que dejar espacio en los lugares donde la palabra de Dios deja espacio. Nosotros no tenemos que saberlo todo y no podemos imponer nuestro pensar en la palabra de Dios, sino que la tomamos como se nos da. Jesus did not look kindly on those who delighted in fighting amongst themselves about the details of Scripture, but who did not put effort, if you remember, into what he termed the weightier matters of the law. Okay? So fighting about Scripture, forgetting to love one another, is not a good model to live by. Does that make sense? Jesús no miró con gentileza a aquellos de su época que se pasaban peleando entre ellos acerca de la minucia de la palabra de Dios. Porque él decía que se olvidaban de lo que era más importante. ¿Se acuerdan? Hablaba de la justicia, la misericordia, la fidelidad. Así que ponernos nosotros a pelear en pasajes así, por interpretaciones distintas, olvidando que tenemos que amarnos los unos a los otros, no es sabio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? So, para resumir, to summarize, before going back to the main theme, when you get to a difficult passage in Scripture, we note it, but we keep reading to get the full picture. Number 2, you remember that Scripture interprets Scripture. So you can go to other passages from the same book, the same author, and the Bible as a whole to speak into it. Number 3, you consult a commentary or other theological books. You can talk to friends, to the pastor, right? And number 4, you make an informed determination, but stick to the text. You go back to the text. That's all you know. So here we can say that there was a time when the sons of God and the daughters of men married, and the Lord disapproved of that. That's what we know from Scripture. Then we can say those sons of God were probably fallen angels based on other passages of Scripture. So aquí, para resumir, antes de ir de vuelta al tema principal, cuando llegamos a un pasaje difícil en las Escrituras, lo escribimos y seguimos leyendo para tener el contexto. Número 2, recordamos que las Escrituras interpretan las Escrituras. Así que busco otros pasajes que me ayuden a entender el pasaje. Número 3, puedo consultar comentarios bíblicos, hablar con el pastor, ¿verdad? Y tratar de saber qué se ha dicho
por los teólogos al respecto. Y número 4, hago mi determinación, pero me mantengo en el texto. No hago mi determinación la nueva palabra de Dios. Right? People do this with the end of time, right? The earth is ending on 2025, right? Nosotros vemos esto mucho con el final del mundo, ¿verdad? Siempre sale alguien y dice, se acaba el mundo en el 2025 y tú dices, right? You don't do that. Because the scripture doesn't do it, I don't do it. Right? Nobody has the thing to do that. Okay. So now that we have settled that, we can continue. Genesis 6, now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. And God saw that the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Construye un arca de madera resinosa. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood. So this is how God tells Noah. He found favor in the eyes of God, and he tells him, this is what you are to do. I'm about to destroy the earth. God tells him to build the ark. He gives him dimensions in the following verses, and he unravels his plan. Dios le dice entonces a Noé, basado en esto, hay mucha maldad, voy a destruir la tierra, haz el arca. Le da las dimensiones, tiene que tener 3 pisos. Algunos de ustedes han ido allá a Kentucky, hay una réplica del arca donde pueden ver. Some of you might know of the Ark Encounter, right, that you can go and visit in Kentucky. It's a great thing. So God gave him all the specs of the ark. But here's the bottom line. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which it is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, le dice el Señor. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposo y tus nueras. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your son's wife with you. And of every living thing and of every flesh you shall bring 2 of every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de animales que se arrastran por el suelo para que puedan sobrevivir. Of the birds according to their kinds, and of their animals according to their kind, of every creeping thing of the ground according to its kind, 2 of every sort you shall come into you to keep them alive. Also take with you every sort of food that is eaten, and store it up, it shall serve you as food for you and for them. Recoge además toda clase de alimentos y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Noah did this. He did all that God commanded him. He did all that God commanded him. That is very important. It's repeated several times. Eso es bien importante. Se repite en muchas ocasiones. En el capítulo 7, God sends the rain. En el capítulo 7 envía el diluvio. In chapter 7, and it says it again, for in 7 days I will send rain on the earth, 40 days and 40 nights, and every living thing that I have made I have blotted out from the face of the ground. And Noah did all the Lord commanded him. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. There's a lot more
in the story. But I'm going to go one more verse to verse 16, where it says this way, and those that enter male and female of all the flesh went in as God had commanded him, and the Lord shut him in. The Lord shut him in. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Y luego el Señor cerró la puerta. So God was the one who closed the door. And chapter 7 finally concludes this way. He blotted out every living thing that was on the face of the ground, man and animals and creeping things and birds of the heavens. El capítulo 7 concluye así: Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente, de los seres humanos hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Wait, I didn't read that. They were blotted out from the earth. Only Noah was left and those who were with him in the ark. And the waters prevailed on the earth 150 days. Y la tierra quedó inundada 150 días. That's the big picture. Your homework is to go and read from chapter 6 to chapter 9, all 4 chapters. Esa es la versión grande, ¿verdad?, de lo que está pasando. Lo que van a hacer en la casa es leer del capítulo 6 al 9 para que vean todos los detalles. Pero queremos tener unos principios. We want to have some principles today to take. And we have been using another passage to measure, to bring together all these stories that we are talking about. Cain and Abel, Enoch, if you remember last time. And it is chapter 11 of Hebrews. Hemos estado usando un capítulo en Hebreos 11, en donde se nos habla de todas estas historias que estamos utilizando y las pone basado en la fe. Puts it in terms of faith. So by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain. We talked about last time, right? Through which he was commended as righteous. God commending him by accepting his gift, and through his faith, though he died, he still speaks. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. By faith Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now before he was taken, he was commended as having pleased God. That's where we left it last time, right? But then it goes, and without faith it is impossible to please God. Oh no, we saw this one too, right? For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y aquí viene Noé. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas, advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. By faith Noah, being warned by God concerning events yet unseen, in reverent fear constructed an ark, so that saving of his household. By this he condemned the world and became the heir of the righteousness that comes by faith. This is where I want to park us to just land this out. I know a lot of scripture, but you need to see everything, right? 4 things I want you to see here that guide our study of Noah. 4 cosas quiero que veas aquí que guían nuestro estudio de Noé. By faith. That's where we were last time. Faith. Por la fe. That's the beginning of everything. It is faith. Faith is the seed
of everything. La fe es la semilla de todo. Pero después dice, but it says, that faith brought him to something. It brought him to fear. So faith, fear. That fear, la fe lo lleva al temor. Un temor específico nos dice, reverente. It is a reverent fear, right? Ese temor, la fe, el temor lo llevan a hacer lo que tenía que hacer. A construir el arca. He constructed the ark because of that faith and the fear he had. So that's obedience. Faith, fear, obedience. And why? Is the next thing. Para salvar a su familia. ¿Por qué? Para salvar a su familia. Why the saving of his family? So salvation, faith, fear, obedience, salvation. That's what I want you to see. Quiero que veas esa fe, temor, obediencia y salvación. We focused on faith last time, as I mentioned, but it is worth stressing, right? We read it. It is impossible without faith to please God. Noah has every reason to doubt God. There's no water anywhere. He's going to get every kind of ridicule. He's building a boat in the middle of, there's no water. What are you doing? Noé tenía muchas razones para dudar. No había ningún cuerpo de agua alrededor de él. ¿Cómo van a mover este barco a donde tiene que ir? Nadie sabe. How is he going to get every kind of animal inside? ¿Cómo va a meter a todos los animales ahí? No tiene sentido. It doesn't make sense. Who's going to pay for all this? ¿Quién va a pagar por todo esto? Esta madera. Esto es un barco inmenso. This is a humongous ship. Who's going to pay for all this? Who's going to work on it? Todo esto hace que esto sea imposible. All this make this an impossible thing. Except that God said it. Excepto que Dios lo dijo. Y Noé le cree a Dios. And Noah believes God. But the message was a warning, right? The earth will be destructed. El mensaje era una advertencia, la tierra iba a ser destruida. So faith leads, the fact that he believed leads him to this fear of God. I love that it talks about reverent fear. It's a different kind of fear than we usually talk about, right? La fe entonces lo lleva a este temor del Señor. Nota cómo habla de un temor reverente, es otra clase de temor. Right away we know there's a difference, right? There's the terror kind of fear, and there's a fear born of respect. I love that in all the narrative of Noah, he doesn't say a word. Me encanta que en toda la narrativa de Noé, él no dice nada. Leemos que el Señor le dice todo esto y después dice, y Noé hizo lo que él tenía que hacer. We read that God tells him to do this, and then it says, and Noah did what God told him. He doesn't say anything. But this is because Noah believes God. If he didn't believe God, then he wasn't going to build an ark. You know how long it took him to build the ark? Anybody remember? 120 years. Can you imagine? Si él no le hubiese creído a Dios, no hubiese empezado a hacer esta construcción. ¿Ustedes saben cuánto le tomó? 120 años. ¿Te imaginas? So, learn the lesson. To do what God has called you to do, you must believe what He's telling you.
¿Ok? Aprende la lección de aquí. Para hacer lo que Dios quiere que tú hagas, tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Antes de que se vea, that's why it's faith, right? It is before you see it. Es antes de verlo. Tengo que creer lo que Él me está diciendo. Note that it doesn't matter what if you like what He says. What God is telling Noah is very difficult to hear. Noah has more family than what is in the boat, right? He has friends. And yet, his feelings don't come into play. God has said something, he's going to act on it. Or he will perish with everyone else. He has to act. Nota que no importa si te gusta lo que Dios dijo. Lo que Dios le dice a Noé es muy difícil de escuchar. Él tiene una familia extendida, amigos. Y lo que Dios está diciendo es muy doloroso. Pero no importa. Él sabe que la palabra de Dios es real, es verdadera, es inquebrantable. Y él tiene que actuar en ella. Si no, perece con los demás. So the type of reverent fear we're talking about is good for us. It keeps us from sinning and pushes us towards holiness. So este tipo de temor del que estamos hablando es bueno para nosotros. Nos ayuda a rechazar el pecado y nos empuja hacia la santidad. This fear gives feet to your faith. Este temor le da pies a tu fe, la hace viva. ¿Se acuerdan el pasaje de fe viva o muerta? It makes faith alive. There's a passage that talks to us about faith being dead, right? If we don't act on it, if we don't move. So this is the type of faith that can do the impossible. A faith that believes the possible or the probable can be found in anywhere. Unbelievers have that faith. So that's not the issue. Este tipo de fe es la fe que puede hacer lo imposible. Una fe que cree en lo posible o lo probable es una fe que se encuentra en el mundo entero. No hay que ser creyente para eso. But the faith that believes the Word of God above human probabilities, that faith is of a divine nature. And it is only found in those who belong to God. Pero la fe que cree en la palabra de Dios por encima de las probabilidades del hombre, esa fe es de naturaleza divina y solo se encuentra en aquellos que le pertenecen a Dios. Which is why we can see that it leads to obedience. Noah construct the boat. That faith, that reverent fear brought Noah to obey what God was asking. Even when you hear God and you believe what He's telling you, when you receive a warning, you still have to move on what you believe. Noah had to go and get the wood and get people to work on the boat and get nails and start hammering. Es por eso que esa actitud divina lleva a Noé a la obediencia. Él tuvo que construir el arca. Aún después de nosotros haber escuchado al Señor, haber creído lo que está diciendo, tenemos que hacer lo que nos está pidiendo. Noé tiene que ir y buscar la madera y buscar los clavos, empezar a construirla. Y no va a haber el resultado por mucho tiempo. Some of us are not obedient to God because we do not believe Him. Plain and simple. We do not fear Him.
Nosotros, algunos de nosotros no somos obedientes a Dios porque no le creemos a Dios. No tenemos temor, ese temor reverente no está en nosotros. That is why we cannot stand when the trial comes. Noah will be ridiculed for his obedience. The scripture says in 2 Peter 2:5 that he was a preacher of righteousness. So Noah is going out there and he's telling people what's going to happen. People are like, this old man, right? For 120 years. Can you imagine year 90? And he's still at it. And people are like, it's been 90 years, Noah. What are you doing? Por esa razón, porque no creemos a Dios, no tenemos ese temor de Dios, es que no permanecemos en la prueba. Noé es ridiculizado por lo que hace. En 2 de Pedro leemos que él era un predicador de justicia. Él le decía a la gente lo que estaba pasando, lo que Dios iba a hacer. Y lo ridiculizaba, nadie lo escuchó. Por 120 años él hizo eso. Y decía, ¿se imaginan el año 90? Y la gente diciéndole, Noé, van 90 años y sigues haciendo lo mismo, no ha caído nada. ¿Podrías sobrepasar eso? Could you overcome that through this? Many of us can't stand being ridiculed for our faith for a couple of hours. We turn away right away. Some of us get tired after praying for a week. We conclude He's not listening to me. I prayed a week. He hasn't said anything. La verdad es que muchos de nosotros no aguantamos ser ridiculizados por nuestra fe, ni por un par de horas. Voy a una fiesta, empiezan a hacer chistes y yo me quedo calladito y... A veces no llevamos orando una semana y ya estamos desesperados. Dios no me está escuchando. This is why I think we must be humble, and this fear, the fear of God that is required of us, it also requires a fear of ourselves. To have humility about our weaknesses so that we come to God with supplications, saying, help me, I can't do this on my own. Por eso es que tenemos que ser humildes. Y este temor yo creo que invita a algo de también ser humilde en cuanto a nosotros mismos. A ir ante Dios suplicando que nos ayude porque sabemos que somos débiles. So faith and fear lead to obedience, and the purpose of it was for the saving of his household. Así que la fe y el temor lo llevan a la obediencia y lo estaba haciendo para salvar a su familia. Ese era el propósito, la salvación. The passage says Noah constructed the ark to save his family, to save his household. This is then no selfish endeavor. He's not just trying to save himself. He has a bigger purpose. When we obey God, we proclaim his glories that others may see, that they too can believe. El pasaje dice que Noé construyó a este arca para salvar a su familia, no tan solo era. Así que esto no era una hazaña egoísta que él estaba haciendo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, proclamamos su gloria para que otros puedan ver y ellos también puedan creer. It is obedience, listen well, it is obedience that we can truly use to preach the gospel. Obedience is the best preacher of the gospel. La obediencia es en la obediencia en donde nosotros realmente predicamos el evangelio.
cuando somos obedientes a Dios. What do you think Noah's children thought about the day that after they've been working on this thing for so long, nothing happens, and the first drop starts to come? What do you think the children think? ¿Qué ustedes creen, piensan los hijos de Noé cuando ellos llevan escuchando a su papá, trabajando en esto y no ven nada por año tras año, y de momento las primeras gotas vienen? Faith will get you to live out miraculous things in your life. La fe te va a llevar a vivir milagros en tu vida. It is all by faith. Faith is the seed from which the tree of salvation can grow by the grace of God. Faith, fear, obedience, salvation. Así que todo es por esa fe que comienza en la semilla de donde puede salir ese árbol que va a terminar en salvación. We also see another place where this is seen, and I want you to take a look at it just so you see it's not just Noah, but God has this idea for us that our obedience to God has an impact for our families too. You remember the jailer in Acts 16? Este fue un hombre que estaba cuidando la cárcel en donde estaba Pablo, ¿se acuerdan? Y él le pregunta, después que hubo un terremoto, él estaba asustado. There was an earthquake and he's all razzled, he's dazzled. He's like, what's happening? So he says, sirs, what must I do to be saved? And Paul and the men who were with him, they said to him, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. El hombre que le cuidaba la cárcel en aquel momento le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos. I know many of you have this desire in your heart. We even saw the prayers today about my family. It is through obedience that we can truly preach the gospel of Jesus to our family. The impact will be seen, will be experienced by those around us. If you remember, what happens after this is that they go to his house, they preach the gospel, the entire family believes. Es mediante la obediencia, vivir en esa fe, que podemos enseñarle a esos que están alrededor de nosotros lo que es realmente caminar con Cristo. A veces nosotros hablamos una cosa, pero vivimos otra. Y por eso nuestro impacto es mínimo. Sometimes we say one thing, but we live another, and so our impact is minimal. When we actually live out by faith, and we obey the word of God, then the impact can be seen and experienced. Si se acuerdan, en esa historia, ellos van a la casa de él, predican la palabra y la casa entera se convierte por el impacto que tiene la salvación, la verdadera salvación, tras la fe. So this is where we are today. This is where God brings us today. It brings us to examine our own lives. Aquí es donde nos trae el Señor hoy. Nos quiere que examinemos nuestra vida y empecemos en esa fe. Do I have saving faith in my life? ¿Tengo yo esa fe viva en Jesús que cree lo que Él dice por encima de lo que mis ojos ven, por encima de lo que experimento? Esa fe me está dando el temor de Dios. ¿Estoy viendo ese temor de Dios en mi vida? The men were meeting. I'm talking about this
fear of God, right, that we are to have. And we were meeting with the men, and we were talking about some of us saying, I know I'm failing in this area and I want to do better, right? And I say how encouraging that is, right? To recognize your failures, to hurt when you sin, is of God. The Holy Spirit is working in you. Be encouraged. When you're disciplined, the Lord is treating you as a children, as a child. He wants you to change. Hablaba con los hombres, ¿verdad? Que ese temor de Dios, de que cuando cometemos la falla que todos cometemos, podemos reflexionar y decir, perdóname, Señor, yo no quiero hacer esto. Eso debe de darnos esperanza. El Señor está tratando con nosotros. It is when our heart is hard and we don't feel anything anymore. We continue to sin without even thinking about it, that we need to worry. Llega un momento en el que cometemos pecados y no nos damos ni cuenta, ya ni nos afecta. Ahí tenemos que estar más alertados de lo que está pasando. Y aún ahí llega nuestro Dios. Even then, right, God says, if you have a heart of stone, I can give you a new heart, a flesh, sensitive one again. So if you're there, I implore you. So if you have faith, do I have this fear of God? Am I obeying? Get to that part too. Am I obeying what God is telling me to do? The simple things. You know how I always tell you that for the longest time, I did everything for God. I sang, I preached, I did all these things, and God is telling me, you do great in all these things that I haven't asked you to do. What I've asked you to do, you're not doing as well. Are you being gentle with your wife? Are you being harsh with your children? Are you praying? Right? Those are the things I'm asking you to do. Love, be merciful, be kind. Am I obeying in those things God is asking me to do? In the small things. If not, today is the day. Today is the day to come before Him and ask Him for help. Because He's calling us. He is calling us to grow in maturity, in Him, in His relationship. And we cannot do it. We cannot experience the miracle of the ark, the salvation that is presented to us through Noah, if we do not walk this path. We will continue to feel like the mouse in that wheel, right? Just spinning and spinning and spinning. Mira a ver si estás ahí en esa obediencia. Estoy obedeciendo a Dios en las cosas pequeñas, en lo que Él me pide. Ser gentil con mi esposa, ser paciente con mis hijos. Estoy haciendo esa cosa. Y lo último llega la salvación. Salvation. Am I saved? I want you to think about it. Quiero que pienses, ¿he recibido la salvación de Dios? ¿Me siento seguro donde estoy parado? Si no lo estás, hoy es el día. Hoy es el día de salvación para ti. Ven al frente, pídele al Señor. Pon tu fe en Él. Permítanos orar por ti. Todo eso, el último paso después de eso que quiero que digas es que pienses en tu familia. Piensa en tus hijos, piensa en aquellos que quizás están separados en estos momentos. Y este es el día también de presentarlo frente al Señor. La promesa de Dios permanece. Si nosotros somos fieles a Él, Él va a ser fiel a nosotros. Así que si tú quieres también venir al frente y presentar a familiares, a hijos, a padres, a nietos, a abuelos, ven y hazlo. Vamos a pedir juntos, vamos a clamar al Señor que haga la obra, que traiga esa fe genuina, que conduzca al temor, que nos lleve a la obediencia y a la salvación que viene por Cristo Jesús. Amén.